It's not just about looking flawless on camera. It's about feeling good off camera too. Sebagai aktris, aku sering banget kerja sampai larut malam. Apalagi kalau lagi stripping. Syuting belasan jam, gadang, bahkan aku tidur cuma 3-4 jam. Dan aku harus make up tebel setiap hari, selalu kelihatan on point di depan kamera. Capek? Of course. But I enjoy it so much. Tapi kayaknya kulit aku susah buat enjoy deh. Bisa breakout, pori-pori makin besar, dark spot susah hilang. Kulit aku tuh jadi ngerasa lebih kusam dan lelah. Di titik itu aku sadar, I need more than just basic skincare. Makanya, aku develop Can Repair Multi-Serum bareng Artist Ink Rejuvenate. Formulasinya aku rancang buat semua jenis kulit. Teksturnya ringan, gampang nyerap, tapi efeknya nyata. Dalam 3 hari, kulit aku ngerasa lebih halus, pori-pori lebih rapat, dan slowly, dark spot, bekas jerawat, dan garis halus mulai memudar. Ini bukan soal kelihatan perfect, tapi soal ngerasa nyaman di kulit sendiri. Even after the lights go off and the makeup's gone, it's not just about feeling flawless on camera, but it's about feeling good off camera too. Dan buat aku, itu yang paling penting.